Edsel Manning Promotion proudly presents bakbakan sa Sitio Nangka, Guadalajara, Guadalupe, Cebu City. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi hapon Jobel Regi versus Team Cebu City Kulapo Jobert Ruiz. Okay, game 1 of Division 3. Kuha Jobel, kuha pa. Kuha na. Binikla na yun na. Out ball ang bola sa Team Mandawi. Side out, bola sa Team Cebu City. Bola po. This bakbakan is sponsored by Cap Apple Enriquez, Cap Michael Gakasan, Konsyal Olivera Gallardo, Konsyal Cañete Edgar, Konsyal Hari Iran, Konsyal Noel Nabaha. Mauna ito ang mga sponsor ha. Inubanan pa sa atong Chapel President Ginalyn Alipar, Chapel Vice President Boss Joel Gabihan, o sa atong organizer nga si Gerson Labay. Kulapo firing, answered by Joel. Jobert. Kuha na. Nagpauwa na ang Team Cebu City sa atong game 1. Tukbol Regi, kuha pa. Out ball si Mr. Explosive Jobert Basinas. Service Jobel. 1-0 atos bang! Grabe ang Jobel ay nang hagis na yun. 2-0 na, 2-0 pabor sa Team Mandawi sa atong game 1. Shoutout ha ni Boss DJ Kasayri. Shoutout sa ni Boss Jirsil Siger. Shoutout Boss Ili Tihano. O na to ang mga kabobers niya. Servisyo Jobel. Lock niya Jobert. 2-shot combination. Jobert again. 3-0 na. 3-0 sa atong game 1. Pabor sa Team Mandawi. Oh, happy fiesta diri nga adlaw ha. Diri sa Sitio Nangka, diri sa Guadalajara, Guadalupe, Cebu City. In honor of Patron Saint Medalya Medalya Milagrosa. Mao na to ang patron diri. Pista karong adlaw November 27. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Kulapo tut. Kulapo again. Wala. Binughaan na ni. Kulapo. Yay, Jobert. Apil na. La kareha. La hapon. Tuara, giwisi-wisi ng bola sa Team Cebu City. Nasabon na, sabon. Automatic out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. Hapon. Luis. Wala kareha, kinahuatay na. Bang, burak na. Pula po, suod pa. Gipakamang si Regi Kaban. Wadamhang Regi Kaban. Musuod ang bulang Kulapo. 2-4 na. Servisyo. 2 para 3. Ara. Bang. Outside. 3-4 na. 3-4. Migo ko ng Team Cebu City. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Basinas. Liw ka dong. Side out. Servisyo the silent assassin Regi Kaban. Kulapo. To Regi, pompok si Regi, sabit. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Kulapo. Ruiz. Lah, kadiha. Nakatukbod. Kuha pa Regi. Ruiz. Bagdok kasad. Out ball. 3-4 bola sa Team Mandawi. Bola to numero 2. Servisyo. Hapon.
Lagi palupad ni Idol Jobert. Bang, sakita. Wah. Bang, latos na. Jobel, countered by Mr. Exclusive. Out ball. 5-3 na. 2-point lead in favor of Team Mandawi. Jobel, out ball. Bola, be. 5-3. Servicio 3 para 4. Servicio Kulapo is the best. Jobert. Kulapo. Ruiz. Hala ka niya. Ana. Kalamay. Dapag yun. Bang. Kinsa kay makabigkila ni ron. Ay, ito ara. Bang! Out ball. Inside. Bola sa Team Mandawi. 5 ha. Iya tuku do birhin, ba? Kuha pa. Bang. Ah, terang kay ma. Tuara. Adi man. Yay, Ruiz binumba sa ere. Bang! Wana pugasi ng bulas na Team Mandawi. Agay gitagud-tagud gyud maayos Team Mandawi. Ang depensa sa Team Cebu City. Size 3. Change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Papalitan ninyo ha sa Guadalupe Karkar o sa Poblacion Karkar o sa Bogon Sibunga o sa Sangat San Fernando. Naari ha ang Maricel Anthony Chicharon. O ang Arnoco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. One eye line pa. Buto-buto ang inyo dugan sa Bukasong Kabaw. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Asa mo si Guare? Bata, Batos. Bata ko rider dere. Batos. Bola. Manay. Bukang ito rider dere. Mito na. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Balsinas. Bantay doon naman. Sabdo naman. Bang! Bong. 4 size na. 4 size. Stone. Usa ka dito ka. Ato ka, Stone. 4 size. Servisyo. Butol. Kula po. Sound. Bipunan. Kuhal gyapon. Nakaburak. Hapon. Ay, daras pikas tukod. Counter ni Jubil. Hala kaniya. Bang! Gumba na. Tapag yun. Out ball. Stone. Lami at aramay. 5 size. Bola lang yan po sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Balsinas. Inside. Wakasaggang si Hapones. Iguali size sa atong game 1 of the best of 3. Main event pagbakan diri sa Nangka, Guadalajara, Guadalupe, Cebu City. Servisyo. Out ball. Iguali size mga bombers sa top score ha. Servisyo de Celita sa Sinrigi Kaban. Kula po, Gilobo. Burakang hapon. Wana. Hapon again. Toko ni Jubil. Sabit bay. Igualize lang yapon na to score. Servisyo de Black Mamba Ruiz. PJ. Toko. Short. Side out. Sa live sa mga kusugal ko mo. Kusugal, wagi, tao sa live. Di live, i-post pa din na to. Opo. Oh, ini-post lang. Ba, Jubil, firing.
Reggie Caban. Wala, kariha. Hapon. Out ball. City size. Ang score. City size na. Usare Ligas. City size. La, kariha. Otso. Point, also size, 2-point lead in favor of Team Mandawi. Patog. Service yung hapon, the pride of Dalagit. Sa katog pahapon. Yay! Agin ang usang Reggie Caban. Punaan pa yun. Iway ang depensa sa Team Cebu City. Size. Noemi size na, 3-point lead. Last 3 na ang Team Mandawi. Service yung hapon. Short pa yun si Mr. Explosive Jobert Marcinas. Gis, last 2 na. Service yung hapon. Reggie. Kuha. Ipunga niya ni Ritzy. Muna nila. Bola niya. Yay! Buwan. Tuara. Bang! Nakabunal sa pun. Kabilib ni Bangsta. Iyay. Ah! Bang! Latos ng mayo dito. Wala, panaggang ng Team Mandawi. Dapa yun, bang! Awa si Reggie Caban. G-size, G-size. Last to ang Team Mandawi. Servisyo gula po. Reggie. La. Pinsa ka. Ay, buak ang dipinsa. Side out, bola sa Team Mandawi. Side out ha. Size 0 ya. Size G's. Size G's. Size G sa last to ni. Para 11 na ni. Reggie, let it fly. Bang! Hibilo din shot. Thrown by Jubil Ducante. Pero sumabit si Apon. Side out, side out. G's size ang score. Usbo na ko atong sponsor ng atong bakbakan na Cap Apple Enriquez, Cap Michael Gakasan, Konsyal Oliver Gallardo, Konsyal Kanyete Edgar, Konsyal Harry Iran, Konsyal Noel Nabaha ug sa ato mga chapel officers dire sa sitio Nangka. Guadalajara, Guadalupe. Reggie Caban. Wah, yes. Chapel President nato dire si Ginalyn Alipar, Vice President sa aton chapel dire si Boss Joel Gabian. G's size. Sa ato ang organizer nga si Gerson Labay. Sakit na aray ko! Hindi tinablan ng Team Cebu City. Reggie Caban. Bang! Yun oh, bumabawi. My goodness! Tukot pa si Arwis. Sabado na. Last ball. European English paupuan. Sabado na. 11. For the win ang Team Mandawi. Servisyo, Reggie. Bang! Asik ang bola. Gol. May daw kang Team Mandawi sa atong game 1 at ang inyong mga forward sa atong game 2.